ए घटना गत रथयात्रा बेलर गुंडीचा मंदिर किंतु झाउली पड़ी थाए। आउ से आनंद उल्लास खुशी किछि भी नाही। से फूलमालारे सजासजी कि सौंदर्य नाही। जगा कालियार जन्मवेदी गुंडीचा मंदिर टिके खाँ खाँ लगुए। मुख्य फाटक बंद रही। आ फाटक सम्मुखरे सिंह सेमती अनेक वर्ष धरी बसी रही। मुखशालार ठीक सही सिंहर अल्प दूर रे बसी जड़े छोटिया व्यक्ति। तेबे किए ई व्यक्ति जनक टिके भल करी देखिले आ चिन्हिले लागिला चिन्हा चिन्हा मुह। सुंदर तेजवंत मुखमंडल, कपाल रे लंबा चंदर तिलक, छोट छोट हाथ सहित कुनी कुनी पादरे पाउंजी, देहरे नाली गेरुआ मिशा वस्त्र सांगकू कांधरे गामुछा। तांको देखि भक्त माने घड़िए चाही रहउथांती। केही केही तांको ठारू आशीर्वाद भी नेउथांती। तेणु आमे जानिबाकू चाहिलु तांको संपर्क रे। कारण जणे 1.5-2 फुटर मनीष मंदिर सामनारे आसी बसिछंती काहींकी। कालियार केते भक्त किए केतेबेले केउठी केउ रूपरे पहुंचंती आमे जानिबा सहज कथा नुहे। तेबे बसिथिबा एही व्यक्तिंको शरीर देखिले से जने वयस्क महिला बोली जना पड़नाहांती। हेले तांको मुहको देखिले लागुथला अनेक बयस होइथिबो। एपटे जन्मवेदी लीला खेला सारी भाई भौणीक सह विदाय नहीं सारिथिले जगा कालिया। तेणु से फेरी जिबा परे गुंडीचा मंदिर बंद रहुछि। केवल मुख्य फाटकर छोट गली द्वारटी खोला रहुथाए। जणे सेवायत खाली जाआस करि परिबा भली टुंगी रास्ता। लक्ष लक्ष भक्तंक गहणरे बड़दाण्ड दुलुकेई आसीथिला जगा। भारी भिड़ आउ गहली चहली जन्मवेदी लागिथिला। परे बाहुड़ी गले चतुर्धा मूर्ति। हेले प्रभुंकु जेमिति झुरी हेउथिला गुंडीचा मंदिर। बीरस बदनरे मुखशाला गली रास्ता फाटक मुहरे बसिथांती जणे सेवायत। केतेक भक्त छुटी आसुथांती टिके गुंडीचा मंदिर भितर देखिबा पाई। किंतु गुंडीचा मंदिर बंद जेहेतु समस्तंकु दुआर मुहरु फेरिबाकू पड़ुथाए। ए सब दृश्य को गोटी गोटी करी आम कैमेरा रे साइतिबाकू चेष्टा करिथिलु। हठात सामना को आसिला एक एमिति दृश्य जहा आमकू किछि समय भाबिबा पई बाध्य करथिला। जो आबाल वृद्ध वनिता भक्त आसुथांती गुंडीचा मंदिर दर्शन रे सेमानक मध्यरु केतेक भक्त सेही वयस्क महिलांक निकटरे बसी जाउथांती। किए सेल्फी उठाउथाए तो किए पुणी सेही 1.5-2 फुटर महिलांक सहित फोटो उठाउथांती। आउ किए पादरे मुंडिया मारी तांको आशीर्वाद नेउथांती। तांको हाथको किछि पैसा बढ़ाई देउथांती। किछि समय परे जने संपर्कीय महिलांक निकटको आसी तांको उठाई तळे ठिया कराइले। से गोड़ सळखिबा पई अल्प चालिले। तापरे से महिलांकु पूर्वपरि सिंह निकटरे बसाई देले। समस्ते तांको मुंडिया मारुथांती आउ हातरे किछि दर्शनी बढ़ाई देउथांती। आमे ए सब देखि तांको पचारलु अनेक प्रश्न। उत्तर रे से कहिले तांको ना टुकु दास, घर ही पुरी मार्कंडेश्वर साही रे। बयस 70 वर्ष हेब। उच्चता एही भली हेबारु आज दिव्यांग भावरे परिगणित हेउछंती। आउ आज को दीर्घ 60 वर्ष हेब ए गुंडीचा मंदिर सामनारे बसंती। किए तांको माउसी कहंती, किए तांको माता मा डाकंती। अंधारी गुहा अंचलरू एबे गुंडीचा मंदिर परिवर्तन होई गलानी। किंतु माउसी एठी बसंती। लोके जीवा आसिबा करंती, तांको खोजंती गुंडीचा मंदिर माउसी भावरे। आउ से गुंडीचा मंदिर सेवायत कहूथिले ये मानव रूपरे सेही माउसी मा जे गुंडीचा मंदिर रे निज पिला छुआ अर्थात जगा बलिया सुभद्रांक पाई जगी रहिछंती। तेबे सेवायतंक कथा उपरे आमे विश्वास करि पारलुनी। ये माउसी है मानव शरीर। तेणुक वृद्ध शरीर बोले माउसी बोले आम स्वीकार करते सन्तान मैंने। तेणुक ये 10 यार बयस अनुपात ये 10 वर्ष ये विराजमान कर जगह अच्छे। तेणुक महापुर पठे कहीं आना।
ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଭକ୍ତ। ମାନବ ଶରୀର ଚକ୍ଷୁ ହେଲା ମହାପାପ ଚକ୍ଷୁ, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା କୋଉ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଅଛି କୋଉ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ହଉଛି ନିରାକାର ଜନ୍ମ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର। ସେ ମାଉସୀ ବି କିଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ମାଉସୀ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ। ମାଉସୀକୁ ଦେଖିବା ଆସିବାରେ ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୋ ବୟସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ବର୍ଷ। 58 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇଲି ମୁଁ ମାଉସୀକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସ? 60 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ। 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷରୁ ଏଠି ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ବସିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗା ସବୁ କେମିତି ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଥିଲା ପଡିଆ ଥିଲା, ଏମିତି ଅଳିଆ ମଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା, ଯେମିତିଆ ପାଣି ଫାଣି ଜମିକି ରହେ, କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଗହଳି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ତ ଦେଖିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଖୋଜନ୍ତି, ଜଣାଶୁଣା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ? କେତେ ଆଡୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମ ବାପା ଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗାଡି ଘୋଡା ନଥିଲା, ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ମତେ କାଖେଇ, ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରେନି ନା, ଚାଲିଲେ ବି ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ବାଟ ଏମିତି ଚାଲିବି, ତୋ ବାଟରେ କଣ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଏମିତି କାନ୍ଧେଇକିରି ନେବା ଆଣିଆ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଏବେ ତ ଗାଡି ଘୋଡା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗାଡିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଆଉ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆସିଲେ, ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଆଣିଲେ, ଏଇଠି ଛାଡିଲେ, ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ? ଛାଡିଲେ କୋଉଠି ତ 52 ହେଇଗଲା, ଘରେ କାହିଁ ଆମେ ଆଉ ରଖିବୁ, ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କଲେ ଘରକୁ ତ ଯିବା ଆସିବା କର, ଆଉ ଏଇଠି ବସା ଉଠା କଲି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟୁକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କାଖରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଲେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଉ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ତେବେ ଆମ ମନରେ ଏ ବାଙ୍ଗରା ମାଉସୀ ଜଣକ ଛାପ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ସତରେ ଏ ମାଉସୀ କ'ଣ ସେହି ମାଉସୀ ମା? ସତ ହେଉ କି ମିଛ, ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପରା ବସିଛନ୍ତି ଜଗାର ଜନ୍ମବେଦୀ ଦୁଆରେ। କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଥିବ। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଖେଳ, କାଳିଆର ଲୀଳା। ପୁରୀରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।